Yan, ay nila alas 4. Lampas dyan. Tampas doon, alas 5 na. Ate, outside Kulambo to. Hindi madruhin. Outside Kulambo. Dito na sa sala, karon matulog mo. Ay, alas 4, istoryahan ay manug alas 5 na, way Japon, no? Di naman to saya man. Sa sala na lang siya patulugan, eh. Okay, abot na gid man. Uli, gid man ta sa ulian ta. Oh yeah. Butang antay. Man, nagtutrick man. Man, uli man. Oh, may lamulog.